turu ning halal bi haram Quran. Turu ning kabin Quran. Turu ning audu Quran. Turu ning tetangga, turu ning salat, turu ning adus, turu ning dagang, turu ning arakeh, turu ning bine, turu ning iktikaf, turu ning ibadah haji, turu ning acara basah Quran. Mena Al-Quran gak dintok pedoman hidup kita bersama. Belas Allah Ta'ala ada umat gajing Nabi Muhammad. Al-Quran bukan hanya pedoman hidup, Al-Quran bukan hanya rujukan dalam tata cara kita berkomunikasi dengan Allah, berkomunikasi dengan makhluk-makhluk Allah. Al-Quran juga ibadah biajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasir apain semaus Al-Quran, paham lo pahamah, sadar lo sadarah, ngartih lo ngartiah ketika maus Al-Quran kencer bi Allah Ta'ala situng horob sepuluh kenceran manter terima saja amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin was sahaba wal qaraba wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى جميع مشايخنا ومشايخ الإسلام أجمعين أمواتنا وأموات المسلمين كافة عامة على نية الحفظ والسلامة وقضاء الحوائج وتيسير الأمور وانشراح الصدور وتأليف القلوب وقضاء الديون وعلى كل نية صالحة شاملة جامعة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah jalla jalaluhu شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد, al-mukarramun segenap para hadirin, mustami'in mustami'at, segenap para bapak, para epuh, sedajuna sedaja sangat kami ta'zimi. Bil akhas fadilatal mukarram Kiai Haji Abdullah Khan Tabrani, sedajuna sangat kami ta'zimi. Tak kami lupakan segenap anggota majlis
rutinan Al-Kautsar seda ajuna saja sangat kami hormati. Tak kami lupakan rekan-rekan, teman-teman, adik-adik sekalian, remaja masjid yang kita muliakan, seda ajuna saja sangat kami cintai. Tak kami lupakan segenap para pini sepuh, tokoh dan pemuka masyarakat, para kiai, para asatid, bila akhos bapak kepala tisah setempat, sareng saja perangkat epon, seda ajunan saja sangat kami ta'zimi. Alhamdulillah, matur puji ban syukur da keajunan Allah Subhanahu wa taala. Sekadima saat malam yang penuh dengan berkah, malam yang penuh dengan maghfirah, dengan kekompakan yang kita tampakkan bersama, Allah kumpulkan kita bersama, Allah pertemukan kita bersama di majlis yang kita muliakan, dalam acara sesangat mulia engki kak dinto areng sareng seperengan sepelaan sataretanan satatangkean mot ngemotin ketetian agung mulia awal cap-cap hidayat dari ajunan Allah dak ke umat manusia yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Awal turana Al-Quran dak keajunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malar mantar sataja kefokusan, sataja kekompakan, sataja amal ibadah yang kita tampakkan bersama terima sampurna bi ajunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kulaban ajunan sadaja tak keluar dari bulan Ramadan kecuali selamat dari apoy neraka. Saporo saja tusa Nabi ajunan Allah, diampuni semua kesalahan kita, dosa-dosa kita bersama, jegah sataretanan sapelaan satatangkean kompak dari Al-Kautsar itunya sampai ada Al-Kautsar akhirat pun ajunan Allah. Amin Allahumma. Tantretan saja salah situng dari dat adatan dan kebiasaan para ulama, para asatid, para kiai, para habaib ketika datang bulan Ramadan, lebih-lebih dapat pertengahan ke atas bapolong kulaban ajunan laki bine bapolong masjid, laki bine bapolong musalla, tempat-tempat majlis semolja kaangkui mot ngemotin peristiwa mulia, peristiwa agung engke gak dinto saya kenal kalaban nuzulul Al-Quran, nuzulul Quran dak keajunan Rasulullah emotin. Banyak dari kulaban ajunan gak dinto tak paham panapa kiai nuzulul Quran gak dinto, panapa peristiwa nuzulul Quran, sehingga kami bersama dikumpulkan beri pengajian, beri para ulama kaangkui beda cara mana kenal biba abaan orang kampung orang tisah kocak nuzulul Quran. Tantretan saja para bapak, para ibu, nuzulul Quran jabuna para ulama gak dintok peristiwa penting awala tetesan hidayat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, sa'aropakin awal Al-Quran sebatoran da ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika timin lamba sekitar 500 tahun manusia beban alam gak dinto
odi dalam keadaan zaman jahiliyah. Nabi Allah Isa alaihi salam, nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi Allah taala yang ka isaba ayat salangnya kaangkuy paki turun pole nang akhir zaman. Setelah Nabi Allah Isa yang ka bi ajunan Allah, santri-santri Nabi Isa, umat-umat Islam yang menyebarkan syariat-syariat Nabi Allah Isa, epaseta situng persitung bi ajunan Allah, waktu naga dinto Injil, firman Allah, wahyuna Allah, sabi Allah taala etoronakin dak Nabi Allah Isa, ashabab ring Islam zaman kak dinsoh edaman kak disah ampun banyak seteh. Senomor dua, Allah dak ke kitab-kitab selain Al-Quran lo jaga tongkel Al-Quran 100%, sehingga terjadi perubahan di tubuh kitab Injil yang mulia, sehingga banyak hukum iyoba sehalal haram, seasal ajunan Allah Ta'ala Pangeran Maha Tunggal ekoca andi putra, seasal kelak babi haram halalakin, seasal orang kelak mun larang untuk minum, larang untuk maksiat. Ada banyak beberapa syariat Islam Nabi Allah Isa ayoba zaman kak disah, sehingga generasi ke generasi sekitar 400 atau 500 tahun mengalami perubahan peradaban dalam kelam kebodohan zaman jahiliyah. Tak sogone ring bini tadi korban, ring laki ada ke mana, peradaban akhlak ekosok, judi di mana-mana, orang mabuk di mana-mana, perzinahan menebar sampai dak jantung kota Mekah. Umat dalam kebutuhan waktu na ingat gak dinto Allah subhanahu wa ta'ala mathoron awal Al-Quran menangkap petunjuk dan hidayat dak ke umat manusia, dak ke ajunan Rasulullah, sehingga generasi dak generasi dapat Al-Quran dak kita bersama menangkap panduan hidup kulaban ajunan. Katina pacarna tauhid, katina pacarna abajang, katina pacarna abasah, katina pacarna audu, katina pacarna adus, katina pacarna soce ban najis, katina pacarna halal ban haram, bahkan katina pacarna akabin laki ban bini, katina patata keramana adeer, katina patata keramana atamoy, katina patata keramana atatangkah, katina patata keramana akhlak sosial secara umum bahas panakna peluas terangakin di ajunan Rasulullah. Al-Quran bane namong yasin untuk tahlilan, Al-Quran bane namong yasin untuk selamatan, Al-Quran bane namong untuk bacaan dalam solat. Tapi Al-Quran lebih luas enggak dinto. Al-Quran hidayat, panduan imam kita bersama untuk neteh kaodian sehingga dapat derena epon ajunan Allah malar manter tak asape sakalaban Al-Quran. Amin Allahumma. Engki tantretan sedaja pas katina palo selamatan nah, pas katina palo peringatan nah, pas katina palo berina acara nuzulul Quran, sekamul jen Al-Quran dapat dak putra kompoi piyok kerepak kerubak kulaban ajunan. Coba lo beri acara nuzulul Al-Quran, adik-adik anak-anak cucu kita bersama lo kenal, lo mereng ingat napa lambak peristiwa agung ajunan Rasulullah. Engki moneler gunung nyaksagan mantar lo awbatunya akhirat. Amin Allahumma. Ulama banyak, kiai atabur, ustad masya Allah, madrasah barat timur. Tapi lihat umat Islam di belahan dunia gelenon lo mengenyam ilmu akhirat, sehingga mon lo beri bi ulama acara moloten
mengenal bagaimana Rasulullah sosok mulia dilahirkan menangkap pembawa rahmat Allah. Mulai beri acara Isra Mi'raj mengenang bagaimana baginda Rasulullah dipanggil dulu oleh Allah. Mulai beri acara nuzulul Quran dengan dikak dimma teretan mereng dikak dimma madrasah banyak tutup di kota-kota besar. Pengajian maghrib lampun banyak finish di tempat-tempat yang lain. Bahkan madrasah sebedah banyakan lober, banyakan tutup, banyakan bolos. Kadang ada kak kamah ales kiai. Lah dikak dintok toreh kita ikuti panduan dari para ulama sanajan sebulan sekalian, sanajan setahun dalam sekalian, bagaimana kita menyambung generasi dek ngodatan khusus dek li ali khusus dek nak kanak tapotra kita secara khusus sampung pole dek Rasulullah, sampung pole dek nuzulul Quran, sampung pole dek Isra Mi'raj, sampung pole dek nuzulul Quran, menangkap penyekan dari generasi dek generasi mantar pada jaga bi ajunan Allah. Amin Allahumma. Emutin lamba tantretan sedaja waktuna ajunan Rasulullah kilo yang kak sebagai nabi dan utusan di ajunan Allah secara dideklarasikan terang-terangan. Wa illa baginda kanjeng Nabi Muhammad ampun ebadati nabi bi Allah, ampun ebadati utusan bi Allah. Waktu Nabi Allah Adam kilo sepulinya babi Allah Ta'ala. Kanjeng Nabi ampun nabi mulai lamba, kanjeng Nabi Muhammad mulai Rasul mulai timin. Tapi sebi Allah Ta'ala dirayakan, deklarasikan, resmikan secara terang-terangan. Tengah lebih kula banajunan, perang bi pemirsa kita bersama. Ketika baginda Rasulullah masuk de umur 40 tahun dari kelahiran muljana malar mantar iyaku umat saja. Amin Allahumma. Lamba sebelum ajunan Rasulullah yang kak secara resmi bi ajunan Allah Ta'ala nabi na ajunan Allah kanjeng Nabi kak dinto pahamin namun baginda Rasulullah ben bengesepona kanjeng Nabi Muhammad sampai ke atas sampai depak dek Nabi Allah Ibrahim. Kanjeng Nabi abana ambana jujun abana epuna sampai depak dek Nabi Allah Ibrahim ada setetireng musyrik, tak ada setati orang nyembah berhala, tak ada setati orang tongkel orang-orang jahiliyah. Nasab Rasulullah bi Allah Ta'ala sampai dak Nabi Allah Ibrahim, bahkan sampai dak Nabi Allah Adam jaga dari kekafiran bi Allah, jaga dari kemusyrikan bi Allah. Tak toman nyembah berhala, tak toman pengiran dak lain Allah, tak toman mabuk, naudzubillah, tak toman zina. Nika nasab socena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emutin ketika baginda Rasulullah mulai lambat dari zaman aba embak sampai ke atas melihat peradaban kebadan kampung Mekah ampun sarah sebine la ilaha illallah, sebine lake inna lillah, kerusakan di mana-mana. Mulai lambat zaman Abdul Muttalib, bahkan zaman nenek moyang baginda Rasulullah mun lelok kelar aceling alam rosak hancur jahiliyah sosok muljana bamban Rasulullah nika nyepe teretan ala kona apa kiai ya tahannas napa ya tahannas ya ta'abbad napa ya ta'abbad atikir ibadah da ajunan Allah lebat syariat Nabi Allah Ibrahim. Mulai Sayyidina Abdul Muttalib setekan Sayyidina Abdullah lamba ketika nang Mekah pol kalaban maksiat kemungkaran keluar dari kota Mekah
berjalan sekitar petok 5 kilo pada situng gunung ekocak Jabal Nur mater pada depak saja. Amin Allahumma. Beliau nyampe ke atas ongka ng Jabal Nur. Jabal An-Nur ni kabada kuwa yatas teritan ekocak War Hira kuwa Hira terdapat agapi. Amin Allahumma. Eka bisa Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Hashim nyepeh ibadah atikir ke Allah ketika lalu kelar ngeterak masyarakat si ancur. Bagai lamba emban Rasulullah orang terangan ren abal ada kama setepak demi Allah dari tanah foto bakal keluar Nabi seterakhir orang terangan da umat Mekah lamba tapi umat kelam dengan masa jahiliyah lah adat nyepeh dak ke Gua Hira sampai dak zaman Rasulullah ketika Kanjeng Nabi Muhammad dapat da umur 30 beluk tahun saperteritan mun Isra Mi'raj ben nuzulul Quran cara mana banyak cerita nah manter masuk ada ate manfaat kapi. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi Muhammad sampun umur 30 beluk tahun nang bulan Ramadan 30 beluk tahun Rasulullah Kanjeng Nabi tong kala sesepuh keluar dak Gua Hira ibadah da ajunan Allah sebulan penting pada atas dekik nang bulan Syawal Kanjeng Nabi kubar boleh dak Mekah berkehidupan bersosial atau tangka tong kala biasa dekik tahun ketika nang bulan Ramadan sebekal datang umur tahun 30 sangan Kanjeng Nabi Muhammad ingat gak dintok mios boleh Rasulullah dak Jabal Nur dak Gua Hira ibadah sebulan penting dak ajunan Allah ketika gak dintok tantretan sedajah emutin Al-Quran biajunan Allah Ta'ala ampun sahabat tulisan muljanah mulai dari awal sampai akhir 30 juz sahabat nang Allahul Mahfuz sahabat iatas langit kapeng petok biajunan Allah sebelum ibatoron dek Kanjeng Nabi Muhammad ketika para ajunan Rasulullah yang kata tadi Nabi Allah Ta'ala manggil malaikat Jibril patoron Al-Quran 30 juz sampurna sahabat dak Baitul Izzah langit paling baba iatas bumi malaikat Jibril ngala Al-Quran 30 juz maus nang langit nomor petok iatas 1 miliaran malaikat mireng dari Al-Fatihah sampai An-Nas sampune maus si malaikat Jibril patoron boleh dak langit nomor 6 baca dari awal sampai akhir isen langit nomor 6 malaikat miliaran mereng da Al-Quran sedajana senika terus sampai dak langit nomor 5 sampai dak langit nomor 4 nomor 3 nomor 2 pai sahabat nang langit nomor tung situng tempat ekocak Baitul Izzah eka di Quran 30 juz sampurna sahabat bi malaikat Jibril perintah dari Allah sebelum Kanjeng Nabi Muhammad yang kata nabi tantretan sedaja motorona malaikat Jibril dari langit nomor petok dak langit nomor situng tepat nang malam Lailatul Qadar bulan Ramadan di masa itu akhirnya dapat dak Kanjeng Nabi Muhammad ketika Rasulullah umur 40 tahun masuk dak bulan Ramadan 40 tahun Kanjeng Nabi akad biasa nah Rasulullah keluar dari kota Mekah membawa sedikit bekal dari rajin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha mios Kanjeng Nabi Muhammad keluar di Mekah ongka da Jabal Nur ibadah da ajunan Allah Subhanahu wa taala ketika tahun 40 dari kelahir Rasulullah qaulun masyhur tabu semasyhur sepindah bi ulama dari beberapa keterangan kitab-kitab para ulama tepat nang malam 17 tepat malam Senin dan ketika itu tepat nang malam Lailatul Qadar teritan qaulun muhaqqaq tabu lebih kuat dalil tapi lo pati masyhur
bani malam 17 tapi malam selekor waktu malam gak dintok deretan tepak nang malam Senin juga tepak nang malam Lailatul Qadar. Ketika baginda Rasulullah ketibi dalam Gua Hira nengoneng karabuan malaikat Jibril si kedua kali ipun. Pertama Kanjeng Nabi Muhammad karabuan malaikat Jibril waktu na Kanjeng Nabi umur 4 tahun. Waktu na Rasulullah bari dalam Siti Halimah Sa'diyah. Waktu kak dito Kanjeng Nabi kikene rabuin bi malaikat Jibril pak kentang baginda Rasulullah buka dada na Kanjeng Nabi Muhammad kala atemol jana bi ajunan malaikat Jibril bersih kalau benar di arti benih kotor bersih tapi tambahin bersih ate amol jan Rasulullah sahabat ke dalam boleh. Kedua pun waktu na Kanjeng Nabi Muhammad menginjak umur dewasa. Ketelu pun ketika baginda Rasulullah umur 40 tahun. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad ketemu bi malaikat Jibril ampun 3 kali cerita. Ketika 3 kali tepak nang Gua Hira Rasulullah takerjat ningalin sosok muljana malaikat Jibril. Tabun Kanjeng Nabi Muhammad malaikat Jibril padang ya ada Iqra tore maus Muhammad tabun malaikat Jibril. Kanjeng Nabi Muhammad dalam kangeteran tantretan sedaja napa jawab bi ajunan Rasulullah ma ana biqariin aduh kula lo bisa mecah tabun Rasulullah. Iulang bi malaikat Jibril Iqra tore maus Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad ajawab boleh dak malaikat Jibril ma ana biqariin aduh abdina tak bisa maus. Iulang 3 kali Iqra. Kanjeng Nabi ajawab ma ana biqariin aduh abdin lo bisa maus. Yang malaikat Jibril yampal Rasulullah sampai Kanjeng Nabi Muhammad tepeke berburu boleh bi malaikat Jibril Iqra tore maus norok bunte abdina seni kejak meturana pabi Kanjeng Nabi ma ana biqariin abdina lo bisa sampai ketetian 3 kali san terakhir yampel boleh Kanjeng Nabi buka boleh bi malaikat Jibril Iqra tore maus Kanjeng Nabi. Ketika sampun 3 kali jalan pas terosakin bi malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tore maus sebut asmana pangeran panjenengan si maha pencipta de alam semesta. Al khalaqal insana min alaq saat yakin dak manusia dari sepotong daging kental. Iqra wa rabbukal akram tore maus Muhammad asmana pangeran ajunan semoljah alladzi 'allama bil qalam pangeran sabri ilmu lebet pulpen. 'Allamal insana ma lam ya'lam pangeran sabri ilmu dak ke manusia. Ini kelima ayat tantretan sadaja Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Awal 5 ayat turun pertama de baginda Rasulullah tepak malam selekor tepak ke malam Senin tepak nang malam Lailatul Qadar tepak nang tahun 40 dari kelahir ajunan Rasulullah mantar yako umat saja amin Allahumma. Ketika Rasulullah oleh 5 ayat nak gak dinto sesuatu yang belum dialami oleh baginda Rasulullah. Kenapa saya terjadi dak Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi ngeter, Kanjeng Nabi ketakuan, Rasulullah dalam ketakuan. Akhirnya sebiasa nyepeh adikir menyendiri ibadah ke Allah sampai akhir Ramadan. Rasulullah terpaksa turun tepak malam selekor kak dintok teretan kuper dak telemah. Kanjeng Nabi dalam kangeteran masuk dak dalam badan apa Muhammad bi rajin Siti Khadijah cabun Kanjeng Nabi zammiluni sapoin engkau Khadijah. Akhir Rasulullah asarin malam gak dinto istirahat. Keesokan harinya tepak tanggal selekor kak dinto Kanjeng Nabi Muhammad apareng oning dak rajin Khadijah
abdina malam atas gunung ingat gak dinto ingat gak dinto ingat gak dinto ceritana panapa pun Siti Khadijah kalla wallah aduh laki abdina pun demi Allah saya datang dak panjenengan malam agak dinto benih gelenun benih setan benih jin benih iblis anapa panjenengan reng sae Muhammad panjenengan reng bagus dak tetangga panjenengan apa toreng fakir miskin panjenengan engak ada anak yatim panjenengan reng bagus lo kira yang teren orang makhluk nak nikah cek kebetir tabun Siti Khadijah akhirnya bi Siti Khadijah panapa teretan pai tonton Kanjeng Nabi Muhammad dek sapopo laking Siti Khadijah saanya maborok kutub Naufal waroko kak dinto odi nang sebelum zaman Kanjeng Nabi Muhammad dalam figur sosok situ ngoreng alim dek kitab Injil dan Taurat oning dek kisah bencerita nabi-nabi terdahulu akhirnya kibaman Siti Khadijah waroko nikah laki abdina terotaban tak ada ajunan mengalami sesuatu yang belum pernah dialami akhir bi baroko badan apa Muhammad tori acarita Kanjeng Nabi Muhammad nang tanggal selekor Ramadan gak dinto dek waroko tublu Naufal cerita akin dari ada katamu yang gak dinto kedatangan gak dinto pakulai bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat panapa jabuna waroko Muhammad hada namus alladzi unzila ala Musa alaihi salam aduh Kanjeng Nabi Muhammad cek kabater neka malaikat Jibril setoman toron lambak dan Nabi Musa dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pasa sompa warokoh demi Allah Muhammad kula keng polon umur lesepo diaki seta uncak saking kula ki dangoda demi Allah kula sebekal adu ku ngadakwana panjenengan kula sebekal adu ku Islam panjenengan waktuna sampean deki etondung di kota Mekah pas Kanjeng Nabi adabu awa mukhrijiyahum masa kula etondung di Mekah Pabi warokoh engki nabi saabang tawahyu dari Allah mesti keluar di kampung lo ikan dain di umat bentar jadi ongkuan sampono 13 tahun dari kenabian Rasulullah esoro nyingke kenal kalaban ahijro dari Mekah ada Madinah mantar pada Mekah Madinah saja amin Allahumma ketika tanggal selekor oleh keterangan ngagak dinto apa yang dilakukan oleh Rasulullah Kanjeng Nabi abadi boleh pak ke Hiro Kanjeng Nabi entar ke Hiro ketika andik dukungan dorongan dari waroko jabuna Kanjeng Nabi Muhammad engkau ngambak malaikat Jibril boleh engkau kerong tanggal 2 ekor tanggal 3 ekor 4 ekor segame malaikat Jibril tak rabu boleh teritan sebelum Kanjeng Nabi dari nekerong maduh maka alon cangkok dari gunung dinakria dari nekerong dek malaikat Jibril sampai dek akhir bulan Ramadan depak dek awal bulan Syawal Kanjeng Nabi lo ketemu yang malaikat Jibril boleh kenapa ingat ada Rasulullah kuper dari Jabal Nur dek ke Mekah ketika tengah perjalanan gak dinto pas bedah suara lokan Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah ajeling ke kanan tak ada sengolok ke kacer tak ada orang iya ada tak ada orang budi tak ada orang ketika Rasulullah atole ke atas nengoneng malaikat Jibril alengki atas langit sampai depak dek bumi nyapa dek baginda Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad dari ngeter berkak guper dek karajina Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha ketika noktok labang telemol jana Kanjeng Nabi Rasulullah pas datiruni aduh sapo boleh kok Khadijah sapo boleh kok Khadijah pai sapo bi Siti Khadijah pas yentaren bi malaikat Jibril wahyu nomor 2 toron kenapa ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wahai nabi saasapoan tore jaga panjenengan peengak patako umat ajunan niketan tretan sadaja dari Kak Dinto sampun Rasulullah oleh wahyu 2 kali jalan
teruslah baginda Rasulullah turunin bi malaikat Jibril wahyu satu persatu turun dak Kanjeng Nabi Muhammad panapa ceepon kaparlono umat waktu kak dinto. Oh bi Kanjeng Nabi Muhammad ketika Rasulullah awal turun wahyu soro pakenga Kanjeng Nabi Muhammad gelanon lokum tangkung pak sampun oleh kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad oleh perintah dari Allah tore Muhammad kebalada umat patako papunga lebat swarga patako lebat neraka nah panjenengan atakbir agungkanlah nama Allah tore panjenengan rasul bapa soceh tore panjenengan pajauh dari perang coba Rasulullah langsung onggadak gunung pas iolog manusia Mekah nih kabik Kanjeng Nabi ternyata. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan Bani Abdul Muttalib, ya Bani Abdul Manaf, ya lo kabibi Rasulullah. Pabi Kanjeng Nabi cak maturuna sega peselamat dibin kapi pagi ya juna Allah. Kula nabi ngibes warga ban neraka. Wahai Fatimah putriku, sengak peselamat panjenengan ya juna Allah. Teruslah Rasulullah berdakwah satu demi satu. Apanya mana Al-Quran turun wahyu Kanjeng Nabi Muhammad sehingga akhirnya apa keluar turun ayat tentang Al-Quran nerangakin swarga keluar turun ayat ke Al-Quran Mekah nerangakin neraka keluar turun ayat Al-Quran nerangakin bahwa manusia bakal dia boleh keluar kebutuhan parlo ayat udu turun udu ayat adus turun adus ayat kabin turun ayat kabin sampai akhir ayat kadin turun situng persitung dek Kanjeng Nabi bene tunggula tartib tunggula Quran nikah pak jadi turun lambak bene di Fatihah galun bakor bene ingat nikah tapi turun dah ada Iqra pas lagi Mudaththir deki turun boleh ayat enggak disah deki turun boleh ayat enggak disah enggak nikah lambak turun ketika turun gila ayat Rasulullah ngolok sahabat Sayyidina Zaid bin Thabit tulis Al-Quran enggak dintok lengkap montoron ayat turun areh tulis Sayyidina Thabit Abdullah bin Abi Sarh tulis dak tolang tulis kapapan tulis dak golek tulis dak kain tulis dak lembaran sehingga Quran gak dintok mulai awal tulis sampai akhir king asal pesal teretan Kanjeng Nabi montoron ayat hamba ada dinak kendengah ada turun ada disa kendengah ada ayat pertama nang surat Al-Isra, ada ayat kedua nang surat Fatihah, ada ayat ketelok nang surat Al-Alaq, ada ayat ketelok nang An-Naba. Terangakin bi Rasulullah tempat masing-masing dari ajunan Allah. Lamba torona memang lo tonggel tartib enggak gak dinto, tapi senartib tonggel Quran gak dinto. Rasulullah dari ajunan Allah Subhanahu wa taala sampai Kanjeng Nabi sete Quran atau les sampurna tapi asal pesal bade nang dalam sahabat bade luar Mekah bade dalam Mekah mantar pada apangki iswargana Allah amin Allahumma saampun terus nak nikah pak sahabat ngafalaki Al-Quran dari awal pi akhir banyak ketika ada pada masa Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala an pada situng peperangan menewaskan menggugurkan para ulama-ulama dari sahabat puluhan sahabat sealim sehafal Quran setuh akhirnya Sayyidina Abu Bakar kabatir aduh ari Quran menloe besitung ulama banyak setuh deki lo depak Quran ke umat Sayyidina Abu Bakar entar Sayyidina Umar tore Umar Quran ni kabesitung toles Tabun Sayyidina Umar aduh Sayyidina Abu Bakar pada remas ngalakona pereng selo ilakoni Kanjeng Nabi. Tabun Sayyidina Abu Bakar demi Allah nika bagus makilo ilakoni Rasulullah. Entar Sayyidina Ali arempek terus nulis Quran besitung. Akhir din mudina sepakat para sahabat ko sepuna iolok Sayyidina Zaid bin Thabit toles engkina karena sahabat ngode Sayyidina Zaid toles na engki Quran dari awal pepolong ngapi nang les tulis sahabat sasal besal pasitung di sampian tabun Sayyidina Zaid demi Allah berendi ngateng gunung kok mapolong Quran dari situng akhirnya tulis entar sahabat sampai dadi Quran persis tonggol Quran masjid ikak dintok tempat
situng pai tekuk bi Sayyidina Abu Bakar pai sahabat itu meragi Kanjeng Nabi Siti Hafsah sahabat ikak dinto tekuk ni kepedoman kita bersama teruslah berjalan ingat gak dinto Sayyidina Abu Bakar sedah ikan teban Sayyidina Umar Quran tadi selai berasal basal tulis situng si bungkol dalam Siti Hafsah sampai dapat dak semana Sayyidina Uthman ibni Affan radhiyallahu taala an ketika itu terjadi peperangan di negara Syam dalam agempur Arbidijan para sahabat perang taritan termasuk Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman dapat di Arbidijan dapat di perbatasan Syam dan negara asing akhirnya apa mitela umat maca Quran en lainan tunggu lain aduh ada dalam membaca Quran en lainan berkat Sayyidina Hudzaifah dan Sayyidina Uthman ya Amirul Mukminin adrik hadhil ummah hatta la yakhtalifu fil Quran ikhtilafal Yahud wan Nasara aduh Sayyidina Uthman tolongin umat Kanjeng Nabi Muhammad nikah banyak baca Quran en lainan deki papa Nabi Taurat bi Injil debita Penapa lakonin Sayyidina Uthman ngolok tokang tulis wahyu ayo engkau nulisakin Quran lima biki persis bi Quran sebab dalam Siti Hafsah pai koles tretan lima biki situng esaba Madinah situng kirim ke Mesir Sayyidina Uthman situng esaba da Irak ban Sayyidina Uthman situng esaba da Syam Sayyidina Uthman pas asiaran tantretan saja lain Quran selema oper kapi Quran selain dari lema etoles sampai dapat dek ler gunung sampai dapat dek compong panjenengan sampai eteku poterna panjenengan saja matar oleh syafaat Al-Quran amin Allahumma nikah cerita-ceritaan ringkas semoleber tentang peristiwa engakna penuzulul Quran dari masa ada ke masa sampai tadi Quran situng dapat ada kita bersama manter oleh mau saja amin Allahumma para bapak para eputan teretan saja nomor 2 saya terakhir emotin akatika ator tantretan ler gunung sengak Quran ni kabene namung untuk tahlilan sengak leh sengak Quran ni kabene untuk salamatan iman ka iman tapi pedoman Al-Quran kadinto inti pertama hidayat dari Allah pedoman hidup aku leban ajunan tero ning halal bi haram Quran tero ning kabin Quran tero ning audu Quran tero ning tetangga tero ning asolat tero ning adus tero ning dagang tero ning arakeh tero ning abine tero ning itikaf tero ning ibadah haji tero ning acara nabasa Quran mena Al-Quran gak dinto pedoman hidup kita bersama belas Allah Ta'ala ada umat Kanjeng Nabi Muhammad Al-Quran bukan hanya pedoman hidup Al-Quran bukan hanya rujukan dalam tata cara kita berkomunikasi dengan Allah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk Allah Al-Quran juga ibadah bi ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasir apain semaus Al-Quran paham lo pahamah sadar lo sadarah ngarteh lo ngartiah ketika maus Al-Quran gencer bi Allah Ta'ala situng horob sepuluh genceran manter eterema saja amin Allahumma melana sepaling akhir munasabat Quran turun Ramadan bi ajunan Allah Ramadan ni ke bulan Al-Quran teretan sengak dari salah situng kita bersama lo nyeting koleng Quran legala gelanon nyari selamat ka imma sampean molo abada ada Quran beritaan pompong Quran lo tonggel kitab-kitab Fathul Mu'in Fathul Qarib salaina Quran pasir apain saya neku Quran pasir apain saya maus ganjar bi ajunan Allah buka bi ajunan Kanjeng Nabi iqra'ul Quran reng-reng gunung sengak maus Al-Quran panjenengan fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi Quran ni kesebekalnya fata sampian pagi ajunan Allah Kanjeng Nabi nang riwayat lain Quran saya maus panjenengan Al-Baqarah ban salain gak dinto
pagi sebekal setiap pengacara sampian ketika panjenengan ngadep ke Allah bibian ba. Bi Allah tanyakin le di maka ke mobil, le di maka ke bese, le di maka ke lampi. Eko bi Quran pangeran, ni ke orang gula ya Allah. Tanya banyak tanya ke pangeran. Tanya banyak urus bi ajunan ni ke arabatin kula lambak selama odi ya Allah. Semalam macam kula, Ramadan ada arusan ni ke din kula pangeran. Melana tantretan saja gelanon lo nakin luang biaya lo nakin lesaban sama macam suarga ibri tokang pengacara kita bersama bi Allah lebat napa lebat Al-Quran sapora tak samsul kula mon tekute insyaallah banyak percajikan ke kula bumbu nika banyak maus Al-Quran mantar pada eterema gapi bi Allah amin Allahumma. Tapi tolong wahai para asatid, para kiai dan ustad kebanyakan macam Fathul Mu'in ke kebanyakan macam Fathul Qorib kebanyakan bahas halal haram hayna Qur'anukum kaimma Qur'an panjenengan orang suruh baca Qur'an baban lah nyeting lega kadang lo nyeting ba bana baca Qur'an mon Ramadan melolo gelanon mon Ramadan sampai orang sebaring kene ada urusan alhamdulillah tapi panjenengan wahai pelita umat wahai para asatid wahai para kiai saya ngak Quran nega benih khusus Ramadan da ajunan darama teretan mutin paling saya toreh kebai sepakatan nenggak dinto saya ngak Pak Andi wiridan Quran Pak nega wiridan gula benajunan para ulama para asatid Andi hizib badisbun nasor badisbun neka beliau alhamdulillah kalaban Quran tapi gula benajunan lu andi isbul autat, lu andi isbul nasor, lu andi isbul nawawi, lu andi tikir napa Quran tikir kula wanajunan dak rema carana permakin usaha aki teretan sapenarit romaja sapenarit roma disemangkin saja kula sapora kula kiaina sampean teretan mantar ikhlas karena Allah taala amin Allahumma lo dapat sehari kecuali kula muka Quran kula maus kula hatam berapa kali dalam gelanut maus sabun Abu Isid Ahmad Alail Maliki Muhammad Alail Maliki sehingga cek masuk dak situng sopu kecuali awalin arena kaki kalaban Quran teka setengah kaca Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sadaqallahul azim keng saragan lu mungkin ngalak nika Pak babanya na tinggal sekaca bain bu embu nika berita sampian coba Allah orang mau baca Al-Quran nazalat alaihimus sakinah Allah kasih dia ketenangan jiwa kadang gula benajunan Pak gelanon beres banyak pese kembung anak dan ganteng bini masya Allah tapi kadang abak bingung lebah haruat kabadak ke temor ni kata lil orang ni kalau andi sakinah napa sakinah ketenangan jiwa kak di sampean nyari ketenangan jiwa neng Quran ilang kena sampean tereta wa ghasiyat humur rahmah orang mun maca Quran di Allah taala etoronin rahmah rahmatin orang ni Pak mun andi rahmat situng bayi dari ajunan Allah urus semua problematika kehidupan kita gelanon urusan kepada lo gol katemor lo sukses kada aja lo sukses kalau lo nama jalan orang Quran ngerti dan tidak remah Quran cek so keren teretan Quran pakai salah situng matur Quran ke Allah Ta'ala pangeran kula ika andi bi orang nikah tapi kula lo ika baca ya Allah di Quran pakai dajun Allah Ta'ala tapi dan kira Quran sebagai Roma cekeng kebai tahlilan melolo cekeng tekuk malam Jumat melolo Haji Makmun ndak makiai benar baca teka selembar deku bila hatam makiai kula lo minta hatam kula sementing atikir maca Quran dari awal kan segone deki hatam 5 tahun kayak tinggal lo anak apa teretan deki hatam 6 tahun tinggal lo anak apa para ibu anak apa demi Allah mau sequran panjenengan neka sebekalnya fa'ata panjenengan pakai ya juna Allah Ta'ala malar mantar tepada ba'aban saja amin Allahumma gelenon paling akhir kedingin lo asampung de Quran
kecuali mulja. Tat Samsul meli sape koleng sape na kerak dua situ ke bayi sandal tak ke timur gelenun ke jeding ke sungai ke mobil ke sepeda itu ngabi Tat Samsul ke bayi koleng Quran ada ke timur ke cium sebab ya tas pak. Padahal sampai situ nggih ini kedalil potret kecil bagaimana lu asampung di Quran kecuali mulja. Melana pagi salah situng orang sakalampian ya jun Allah pasera sakalampian mahsyar kanjeng Nabi Muhammad, para nabi termasuk Nabi Allah Ibrahim, termasuk Nabi Musa elampian kapi bi ajunan Allah, termasuk saalampian reng sepo sandi putra afal Al-Quran, termasuk saalampian reng sepo sandi putra ajaga Al-Quran mantar tepak kebaaban kapi amin Allahumma deki selendangin di Allah sarungin selendangin pai beri mahkota pak oneng mahkota seberi atas ratu nang cetak nih temun kajeng Nabi inten seberi kak dinto teraan bi sonar matahari gelanon sabora leng-leng gunung saya sarung bi Allah tak kerja tak mau Nabi alampian nang mahsyar engkau mi bisa alampian matur ka Allah bima kusina pangeran kula benih ustad kula benih kiai pangeran kul bani nabi mi'lam fi bi ajulan ya Allah bi Allah taala bi akhdhi waladikum al-Qur'an arena potona kake safal Quran lambe ring sepona asampung bi anak padahal lo afal keng anang safal padahal anang sing ngamal fil Al-Qur'an bamul jaring sepona bi ajunan Allah taala mantar tepada ler gunung gapi amin Allahumma Roma make gelenon coba make para rupuh mau baca Al-Qur'an terak pada Nabi bintang eceling di atas di malaikat tiba-tiba malam di malaikat eceling ler gunung terak waru berquran harus tabangi baca Quran harus petang ada Quran harus saya baca Quran sampai ke Roma ketika sampung di Quran mulja Roma padahal bidik pak sampai malam ketika sampung di Al-Quran malam pada mulja malam napa Lailatul Qadar ada apa turun Quran nang malam Lailatul Qadar sampai bulan paling mulja bulan Ramadan ada apa polana gele turun Al-Quran melana pesan terakhir jauh-jauh dari Al-Quran mau siang malam ben semacam insyaallah jaga keoding petentram di ajunan Allah kerena satajan masalahna selamat di ajunan Allah selama ode itunya malah embu deki sanang akhirat beri pengacara bi Allah khusus orang semelolo maca Al-Quran mantar kepada kita bersama amin Allahumma. Para bapak para ibu tantretan sedaja telo prapat lebih sekone Kak Dinto sebisa ayatorakin salah ben lopote nyuon saporah setada betes namung penyuon mul jada ajunan Allah malar manter seta jurutin Al-Kautsar kula ki buru ba makmun kula saksi pangeran ketika ba mau nyebut rutin Al-Kautsar berarti beda grup ba berutin kula awal tekala dapat ada pikiran enggak ada sebuna ajunan Rasulullah ikhwanana kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana pagi pak salah situng seru nering selamat ka Allah matur ka Allah taala pangeran kak di mereng-bereng gula lambe ya Allah serutinan bi kula masjid bi kula nang kardo bi kula mon apa sabi kula ne keseru nering selamat ke swarga sehingga bi Allah taala abali boleh isfa'u liman araftah nih sebagian lima isfa'u liman ahbabtum abali boleh sareng bareng kake kapi melana saya nggak pakai baaban amal lo pada para ulama para kiai yuk situng rombongan yuk situng grup situng rutinan situng majelis situng gelanon pikiran ban sama macam pakai beliau nih kalau kira gelem masuk ke surga kecuali tonton bi orang sedalam rutinan kapi pada tepaga baaban amin Allahumma nih kataku saya nomor 2 ingin taku niatin saya nggak rutin sampean banyak yang sekater lah tapi aku nih rutin ding sampean engkau santri rutinan sini pak engkau santri na kehon neng rutin kehon engkau santri rutinan neng bamakmun aku nih majelis negeri sampean berarti sampean status santri sepanjang masa santri badai kutu ponduk
santri bani ikut madrasah, santri bani rutinan boleh. Lemon laksa satu santri naudzubillah mantar pada lanjang umur kapi amin Allahumma bila mon se tepak raja pengarep tulis mati syahid anapa nikah mati na santri andi hubungan ilmu bi situng ulama sasampung bi Rasulullah mantar tepak agaba aban kapi amin Allahumma. Para bapak para ibu tantritan sedaja kadinto sebisa ayat torakin salah ben lo fotonyon saporah sadrat batasah hada wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.